Alors, la deuxième partie de l'exercice, la valeur de la force gravitationnelle exercée par le Soleil sur Jupiter, IF Soleil sur Jupiter, c'est 4,14 10 puissance 23 نيوتن. يعني القوة التي تطبقها الشمس على كوكب جوبيتر هي كتساوي 4.14 في 10 أس 23 نيوتن. عطاونا هنايا شي بعض المعطيات، عطاونا لا ديستونس اونتر لو سولاي اي جوبيتر بوتي دي كتساوي 7,79 10 لا بويسونس 8 كيلومتر. هذه المسافة بين الأرض بين الشمس وجوبيتر. عطاونا الكتلة ديال الشمس اللي هي 1.98 في 10 أس 30 كيلوغرام. ردو راه هما عدد كبار بزاف هنا في الدرس ديال التجاذب الكوني ولا الغرافيتاسيون يونيفرسيل. إذن لا بروميير كيسيون énoncer la loi de la gravitation universelle، يعني عطيه نص القانون ديال التجاذب الكوني. هذا سؤال ديال الدرس. calculer la masse de Jupiter، حسب الكتلة ديال كوكب جوبيتر. ثالثا que peut-on dire de la valeur de la force FGS، يعني القوة اللي كيطبقها جوبيتر على السوليل، d'accord, exercée par Jupiter sur le soleil. Quatrième question, quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces deux forces، يعني بين F G sur S و F S sur G، بين هاد القوة هادي F S sur G، يعني السوليل القوة اللي كتطبقها الشمس على جوبيتر والقوة اللي كيطبقها جوبيتر على السوليل. قالك شنو هي العلاقة المتجهية اللي كاينة بيناتهم. Et la dernière question, représentée sur un schéma ci-dessous، هاد الشيما اللي لتحت، ces deux forces يعني F G sur S ou F S sur G en choisissant une échelle adaptée. D'accord. Alors la première question c'est la loi de gravitation universelle. Alors ديما باش يكون عندي la gravitation universelle نحتاجو جوج ديال لي كور. Alors deux corps A et B sont en interaction gravitationnelle s'ils exercent mutuellement l'un sur l'autre des forces d'attraction dues au seul fait qu'ils ont une masse non nulle. يعني une fois encore كتكون عنده une masse، alors يقدر يكون عندي تما تكون عندي une interaction gravitationnelle. إذا ما كانش شي كور عنده ماس راه ما غتكونش تماك عندي l'interaction gravitationnelle. Ça marche. Alors la deuxième question, calculer la masse de Jupiter. Et attends, on a la force, d'accord. La force appliquée par le soleil sur la Terre, sur Jupiter, c'est G, la masse du soleil fois la masse de Jupiter sur la distance entre les deux au carré. Alors attends, on a العلاقة هذه علاقة ديال القوة ديال التجاذب الكوني اللي درتو في الدرس ديالكم. دائما كتكون هي G اللي هي الكونستانت gravitationnelle fois la masse de Jupiter fois la masse du Soleil sur la distance entre les deux centres des deux au carré. فهم؟ إذا حنا اش كنقلبو على mg, la masse de Jupiter. Alors la masse de Jupiter d'après la relation qu'on a ici, c'est FSG fois d carré sur نقسمو على GMS، وهادو كلهم دي دوني عندي في التمرين ديالي. On va faire une application numérique. Alors mg c'est 4,14 10 23. عندنا ديال l'intensité ديال la force نضربوها في la distance au carré ونقسمو على la constante de gravitation fois la masse ديال السوليل اللي هي 1,98 10 puissance 30. Alors la masse de Jupiter هي 1,9 10 puissance 27 كيلوغرام، يعني كما كنشوفوا la masse ديال السوليل 10 puissance 30 و la masse ديال جوبيتر 10 puissance 27 كيلوغرام. كما كنشوفوا ان نوعا ما جوبيتر الكوكب جوبيتر خفيف شويه خفيف 1000 مره على الشمس. D'accord. Troisième question, que peut-on dire de la valeur de la force FGS, c'est-à-dire la force exercée par Jupiter sur le soleil. Alors كما كنعرفوا c'est une interaction mutuelle، يعني كما كيطبقها هاد الجسم على الاخر حتى الاخر كيطبق عليه نفس القوه. مفهوم؟ Alors la valeur de la force FSG exercée par Jupiter sur le soleil est égale la valeur de la force FS sur G exercée par le soleil sur Jupiter. يعني lorsqu'on parle sur la norme، يعني على المنظم ديال القوة راح يكونوا متساويين قد
هذيك لا فورس اللي كتطبقها جوبيتر كيطبقها على السوليل راه كتساوي ليا القوه اللي كتطبقها الشمس على جوبيتر، تكونوا متساويين غير هما عندهم منحيان متعاكسان، يعني دو سونس اوبوزي. داكشي اش كنديرو واحد لو سين موان اللي غنشوفو في لا كاتريام كيسيون اللي هي هادي. quelle relation vectorielle existe-t-il entre ces deux forces؟ يعني اللي هي العلاقه المتجهيه اللي كاينه بين هاد القوتين بجوج اللي هي هادي، فاهمين؟ اللي هي اف اس جي تساوي ناقص اف جي اس. اش كتعني هادي؟ انه عدد القوى بجوج عندهم نفس المنظم ولكن منحيان متعاكسين، عندهم دو ميم لا ميم ديريكسيون، تيكونوا بورتي سور لا ميم دروات. داكور. Alors, la dernière chose, c'est la représentation sur un schéma. Les forces, عندنا الشيما ديالي عندي السوليل عندي جوبيتر. الوغ السوليل غطبق اون فورس على جوبيتر وجوبيتر يطبق اون فورس على السوليل، غتعطينا لا بروميير فورس اللي غيطبقها جوبيتر على السوليل، ولا دوزيام فورس اللي غتطبقها السوليل على جوبيتر. كما كتشوفوا عندهم نفس الطول، الا رديتو البال هاد لي فلاش هادو درت فيهم نفس الطول. D'accord, ils sont portés sur la même droite, d'accord, qui lie entre les deux centres des deux planètes, ou bien l'étoile et le planète. Alors, dans deux sens opposés, واحد غادي من la gauche vers la droite, l'autre من la droite vers la gauche. D'accord, هذه la relation, les représentations en fait, la représentation des deux forces à l'échelle une échelle adaptée. كتشوف l'intensité ديال la force وكتقسمها باغ اكزومبل على جوج، كدير كل 1 سنتيمتر ايتيغال هذيك لا فالور اللي لقيتي. داكوغ اون نيوتن سا مارش. الوغ ندوزو ليكزيرسيس 2 اللي عطينا 3 بوين. ليكزيرسيس 2 نقراو ابخي نشوفو شنو فيه. قالك ان كور سوليد اللي هو هذا peut se déplacer le long d'une surface inclinée A et B. اذا هذا الجسم هذا السوليد هذا كيتحرك على واحد المسافه اللي هي ا بي، واحد السطح اللي هو انكليني عوج بواحد الزاويه كما كتشوفوا بواحد الزاويه، يعني فيغ لو با، يعني كيتحرك من ا حتى من بي نحو ا. داكور جاي هابط. alors faire l'inventaire des forces appliquées à S au cours du mouvement. Deuxième question, le contact se fait avec frottement entre le corps S et la surface AB telle que la force F minuscule reliée au frottement tangente à la surface AB. يعني هاد F minuscule ما هي إلا la composante tangentielle de la force de frottement de la réaction de la réaction R, d'accord, et de sens opposé au mouvement de S. alors دايما هاد la force de frottement دائما كتكون معاكسة لمنحى الحركة، كتكونش غادا مع منحى الحركه. ديما في التمثيل ديالها خصنا نديروها معاكسه من منحى الحركه، وغنشوفوها في لا ديرنيير كيسيون راه يطلبوا لنا اننا نغوبريزونطيو هاد لي فورس هادو. الوغ d'intensité F est égale à 0,2 نيوتن، عطاونا l'intensité ديالها. اذا هادي R tangentielle، la composante tangentielle اللي عطاوها هاد لو نوتاسيون بوتيت f كتساوي 0.2، وعطاونا واحد الحاجه مهمه هي لو كويفيسيون دو فروتمون K est égal à 0,8. le coefficient de frottement اللي قاري الكور ديالو راه غيبان ليه، تبان ليه الامور راه واضحه. اللي شاف اللي قاري الكور غيبان ليه ان لي كيسيون راهم سامبل. اول كيسيون مورا ما نديرو l'inventaire des forces، définir l'angle de frottement alpha et calculer sa valeur. D'accord. Deuxième question, calculer l'intensité de Rn, la composante normale de la force R, ou de la réaction R. Ça revient au même. La question c'est déduire l'intensité de R، يعني استنتج المنظم ديال R اللي هي de la force R. Et la dernière question, représenter F, la force de frottement, Rn, la composante normale, et R en utilisant l'échelle 0,1 newton pour chaque 1 cm. D'accord. Alors نديرو l'inventaire des forces. الجسم هذا شنو هما القوى اللي خاضع عليهم؟ اول حاجه كاين لو بوا بي وكاين لا رياكسيون دو بلان ار. كاين جوج ديال القوى. اول حاجه كتبريسيزي لو سيستيم étudié. D'accord. Laissez le solide S. Après كاين le poids et la réaction du plan R. Deuxième question, définir l'angle de frottement alpha
يكالكولي sa valeur. Alors هنايا عندي le coefficient de frottement عطاوه ليا في لي دوني اللي هو 0.8. alors في الكور درنا ان كاينه واحد لا غولاسيون اللي مشى في الكور يرجع راه كاين قلب في بلاي ليست ديال ترون كومان بيو راه غيلقاو كور ديال لي زاكسيون ميكانيك راه غيلقى فيه هادشي اللي كنقول دابا. alors كاينه اون غولاسيون entre le coefficient de frottement et l'angle de frottement هي هادي. alors l'angle de frottement اشنا هي بعدا c'est l'angle entre la réaction R et sa composante normale. هي l'angle اللي كتكون بين la réaction R et la composante normale. alors la valeur de phi عندنا tangente de phi est égale à A. tangente ديال phi ديال l'angle de frottement هو K وعندنا K هي 0.8. نعوضوها هنا وغنديرو في كالكولاتريس tangente موان 1. إلا رديتو البال في كالكولاتريس ديالكم غتحل الكالكول ديالك غتكون تشوف فيها دابا. سير جيبها إلا ما عندكش دير بوست سير جيب كالكولاتريس ديالك غادي تشوف الكالكول ديالك. إلا مشيتي فوق الطونجونت إلا مشيتي كاين عندك سينيس وكوسينيس والطونجونت. طونجونت يكون في الجنب تما كلا شتي فوقو غتبان لك طونجونت موان 1 سوا بالأحمر سوا بالصفر. إلا كانت عندك بالأحمر غتوريك على ألفا طونجونت. إلا كانت عندك بالصفر غتوريك على شيفت طونجونت وغادي تكتب لا فالور اللي بغيتي اللي هي هاديك ديال كا. الوغ في شناهي سي طونجونت موان 1 ديال كا. باش تحيد طونجونت من هنا بحال كدخل طونجونت موان 1 من هنا وطونجونت موان 1 من هنا. فاهمين؟ الوغ في هي طونجونت موان 1 ديال كا وكا راه عندي في المعطيات هي 0.8. غنطبقوها غتخرج لنا في 38.66 دوغري. اذا الزاويه ديال الاحتكاك هي 38.66 درجه. ردوا البال في كالكولاتريس ديالكم لا تكونوا دايرين الراديان ولا الدوغري. ردوا البال باش ديروا لي كالكول ديالكم. فاهمين؟ حاولوا ديروا اوسي دي زابليكاسيون نيميريك قبل ما تشوف لا كوريكسيون. حاول دير دي زيفور باش تشوف راسك واش عارف تخدم التمرين ولا لا. alors l'intensité de Rn la composante normale de la force R. alors كنعرفوا ان K le coefficient de frottement هو RT sur Rn. d'accord. alors Rn شنو هي F sur K. علاش F؟ حيت R de T هي يسموها F التمرين. قالك لا كومبوزونت طونجونسيال غيسميوها هي بوتيت اف. كيفاش عوضنا هنا بوتيت اف سي كلير. الوغ اون تروف فينالمون عندنا اف وعندنا كا 0.2 sur 0.8. غنلقاو ان ار ان هي 0.25 نيوتن. هادي هي لا فالور ديال لا كومبوزونت نورمال. فاهمين؟ سي لا troisième question on déduire l'intensité de R. alors R ما هي الا لا somme vectorielle de Rn et Rt يعني la composante tangentielle plus la composante normale. alors هي هذه. alors R carré est égal à R إلا بغيت la norme c'est-à-dire R carré est égal à F carré plus Rn carré. أنا باش نحيد الأو كاري من هنا غندير لا غاسين. ça marche. عندي F وعندي Rn حسبتها في la question précédente و F راه عطاوها ليا في لي دوني. alors R est égal à la racine de 0,2 au carré plus 0,25 au carré. alors on trouve finalement R est égal à 0,32 newton. ça marche. la dernière question D. بغاونا نريبريزونطيو هاد لي فورس. الوغ هادي لونغل الفا راه هي اللي كاينه بين ار و ار ان. هنا كاينه لونغل في باردون ماشي الفا. لونغل في كاينه هنا و اف ديما كتكون في لو سونس انفيرس دو موفمون. قال لك ان الجسم هابط اذا اف كتكون بيان سور طالعه و ار اللي هي هادي لا رياكسيون دو بلون ما كتكونش عموديه على السطح المائل. علاش؟ حيت كاينين الاحتكاكات. فهاد لوكا كاينين الاحتكاكات il y a du frottement le contact avec frottement. alors R toujours incliné avec un angle phi et les projections ديالها sur le plan incliné كتعطينا la composante tangentielle اللي هي F minuscule bien sûr avec vecteur et la projection sur la normale كتعطيني Rn. d'accord la composante normale. فاهمين؟ الوغ ليشيل اللي خديت انا في الورقه ديالي سي ار ان سي 2.5 سنتيمتر اف 2 سنتيمتر و ار عطاتني 3.2 سنتيمتر سولون لي فالور نيميريك ديال كل وحده فيهم. راه حسبنا المنظم ديالها كنحاولوا نحولوا داك المنظم لدي سنتيمتر لي ديستونس باش تكون لا ريبريزونطاسيون صحيحه ديالي. ça marche.